Check natin eh. Ay, cheese. Ay, cheese. Ay, cheese. Pakit ka pa. Ay, cheese. Ay, cheese. Uy, uy. Ano yan? Professional. Prop. Uy. Ayos mo, anak. Ayos. Ayan. Uy, Miroching. Kumakain po ng sopas ang Miroching. Yes, mo. Ayan mo lang. Wow. Ay, pogi-pogi ng Miroching. Ay, tish. Pakit pa eh. Pakit pa eh. Uy. Di ka ba? May dadala pang plato eh, oh. Ay, ilong mo naipit eh. Oh, yan. Ayaw na? Ay, Diyos. Ay, tanggal na. Ay, balik mo, balik. Oh, balik. Ayan. Ay, Diyos. Pag may bata ka, kulit mo talaga eh. Babay na. Ay, Diyos. Balik pa daw. Balik pa daw. Ay, balik pa. Gusto pa ibalik eh.